प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग आम आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि न मानिले मरिबे। न मानिले मरिबे आमे बेले कहूना मु कहा कथा मानेनी मते जहा इच्छा मु ताहा करिबी। आज जो प्रसंग कहूछि प्रसंग शीर्षक कहूछि न मानिले मरिबे पक्का सुनिश्चित। प्रकाशित वाक्य 22 पर्व तार 10 और 11 पद लिखा जाउछि। आ से मते कहिले तुबे एई पुस्तकर भाववाणी सब मुद्रांकित करो नाही कारण समय सन्निकट। अनेकों को भाववाणी गुड़ा को मुद्रांकित करिया पे कहा जायछि। दानिएल को मध्य मुद्रांकित करिया पे कहा जायछि किंतु एठी जोहन को मुद्रांकित करने पे मना करा जाउछि। प्रभु कहते मुद्रांकित कर आवश्यक नहीं समय तो हो गलानी मुद्रांकित कहीं कर। तापर से कौन कहते जे अधर्माचारी से आहरी अधर्माचरण करू जे अधर्माचारी से आहरी अधर्माचरण करू जे अशुचि से आहरी अशुचि हो पुणी जे धार्मिक से आहरी धर्माचरण करू जे पवित्र से आहरी पवित्र हो। एठी गोटे परामर्श दिया जाउछि शेष परामर्श कहीं समय समाप्त हो गलानी आ समय नहीं भाववाणी सब सफल ही आसी आ मुद्रांकित आवश्यक नहीं जदि मानिबे नहीं मरिबे पक्का लिखा जाउछि जे अधर्माचारी जदि पाप भल लगुछि मंदता भल लगुछि असुचिता भल लगुछि ठीक अच्छे आपण करंतु। आपण तो परिवर्तन होगा पसंद करूना अनेक को देखिए आपण जेते बुझाइले मध्य से मानिबा को नाराज कौन एमती हुए एटा कौन संभव। प्रभु कौन सतरे दंड देवे कि नहीं अपेक्षा करंतु। जदि परिवर्तित हेबे नहीं आपण बुझिबे परवर्ती समय कहीं कौन लिखा जाउछि जे अधर्माचारी से आहरी अधर्माचरण करू जे अशुचि अशुचि माने कौन से माने प्रभु को राज्य को जीवे नहीं। 21 पर्व 37 पद लिखा जाउछि कौन सी अशुचि कि घृण्य कर्मकारी और मिथ्याचारी कहीं से कदापि प्रवेश करेंगे नहीं। तो अशुचि माने प्रवेश करेंगे नहीं तेणु जे अशुचि से आहरी अशुचि हो। जदि जड़े व्यक्ति अशुचिता छाड़ू नहीं ताठू भल कौन से अशुचि कार्य करू करवा दरकार। मरिब तो मरिब नरक तो जीव एमती भी जीव सेमती भी जीव। जदि जड़े लोक खंडिया खाबरा जीवन काटिला अधा भल अधा पल होइकी एटा करिबो सेटा करिबो जोटा भी चलिबो एभलिया गोटे मनोवृत्ति नहीं जदि जने बंचुची तामाने जानी रखंतु तार दुर्गति ताकू गड़ौछि। जदि जने व्यक्ति वाक्य शुणु शुणु तार जीवन को परिवर्तन करू नहीं तार चालीचलन को परिवर्तन करू नहीं तार अशुचिता परित्याग करू नहीं से जानी रखिबा दरकार तार मुंड बुला हेलानी कारण तार दुर्गति सुनिश्चित। न मानिले तो मरिबे। बाइबल परमेश्वर जहा जहा कहिसंती ताकू जे अमान्य करिवो ताकू जे हेय ज्ञान करिवो शिरोधार्य करिवो नहीं तार परिणति आगो को भयंकर अछि। एबे पर्यंत वर्ती जाइछि एबे जाय किछि हेई नहीं से भाबुछि किछि हबो नहीं कारण आगरे मध्ये अनेक लोक कुकर्म करि वर्ती जाइछंती तार समसामयिक लोक कुकर्म करिसंती एबे ये भी करूछि किछि होउनी से कहूँ कौ प्रभु मते कौन करि पकाइबे। आज आप देखिए समाज जो माने पाप काम करिबारे मंद काम करिबारे असुचितार लिप्त अच्छे से माने काहा को भय करती नहीं कारण एबे पर्यंत सेमितिका आखि दुसिया दंड आसी नहीं जा अन्य मान को घटुची ताकू भी घटुची अन्य मान भी मरुचंती से भी मरुची अन्य मान एक्सीडेंट होउचंती से एक्सीडेंट होउची अन्यर क्षति होउची तार क्षति होउची
ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଘଟିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ଜଣେ ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଣତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ମାନେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅଶୁଚି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ଆରେ ଏମାନେ ତ ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟି କୁକର୍ମ କରି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ କି ଲାଭ? ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟି ମୋର କି ଲାଭ? କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କୁକର୍ମ କରି, ଅନିଷ୍ଟ କରି, ଦୁର୍ନୀତି କରି, ଭ୍ରଷ୍ଟ କାମ କରି ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଲ କାମ କରି କି ଲାଭ? ଅନେକଙ୍କର ମନରେ ଏଇ କଥା ବି ପଶୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ। ଏଟା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଟା ଶେଷ ପରାମର୍ଶ। ଯେ ମାନିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଯେ ମାନିବନି ସେ ମରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଲିସ ମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ମେଷ ଛାଗକୁ ଅଲଗା କରିବେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଅଲଗା ଅଛି, ଏବେ ମିଶିକି ରହୁଛି, ତା ମାନେ ସଦାକାଳ ମିଶିକି ରହିବ। ସେ ଅଗାଡ଼ି ଶସ୍ୟ ଅଲଗା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଅଲଗା ତ ହେବେ। ଦି ଜଣ ସୂଚି ଅସୂଚି ଅଲଗା ହେବେ, ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ଅଲଗା ହେବେ। ଏମାନଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ପୃଥିବୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁଛୁ, ସବୁ ଚଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚଳିବନି। ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଏ ଠିକ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଏ ଭଲ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଅଟେ, ଏଟା ଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମାନିବୁ, ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବୁ, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ଦୟାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।